हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े MCQs PDF बुक और पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के बारे में ये वीडियो है। अगर आप इस्लामाबाद पुलिस के में अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद अप्लाई करने या ना करने का फैसला करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी और बेनिफिट्स क्या होते हैं इस्लामाबाद पुलिस में, पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, यूनिफॉर्म का क्या प्रोसीजर है, ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है और प्रमोशन का क्या प्रोसीजर है, ट्रेनिंग कितनी होती है, मुश्किल होती है, आसान होती है, अकोमोडेशन रहायश क्या होती है या नहीं होती, किस तरह की होती है, ड्यूटीज़, नेचर ऑफ जॉब क्या होगी, किधर किधर ड्यूटी होती हैं और इस्लामाबाद पुलिस और दूसरी पुलिस में फ़र्क क्या है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ जाती हैं या आप वाकई ही जॉब करना चाहते हैं तो किस तरह आप जॉब हासिल करेंगे और उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। दोस्तों, आप चैनल को लाइक, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम आपको इस पे जॉब के बारे में पास्ट पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स और पेपर के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे। ट्रेनिंग, दोस्तों, ट्रेनिंग इसकी तकरीबन 6 से 9 माह का दौरानिया होता है। बाज़ दफ़ा ये ड्यूरेशन चेंज भी हो जाती है। इसके अंदर PT होती है, यानी कि दौड़, पुशअप वगैरह, फायरिंग होती है। इसके अलावा एंटीराइड के कोर्सेज़ वगैरह भी होते हैं और परेड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और लॉ का टेस्ट होता है, वो आपको मस्ट पास करना होता है। प्रमोशन, दोस्तों, का तरीकाकार ये है कि A1 जो है लिस्ट का पेपर सबसे पहले होता है, वो आपको पास करना होता है। अगर वो पास कर जाते हैं तो फिर, और ये जो A1 का लिस्ट का पेपर होता है तकरीबन 3 साल बाद होता है, आपकी अपॉइंटमेंट के 3 साल बाद, और उसके बाद 1 साल बाद या एज़ पर रिक्वायरमेंट ये B1 का पेपर हो जाता है, और जो उससे पास करता है और इसके ऊपर सीनियरिटी लिस्ट बनती है। और जो जो आपको सीनियरिटी में आते हैं आपको लोअर कोर्स के लिए भेज दिया जाता है। लोअर कोर्स जो होता है वह उसका पेपर होता है प्लस ट्रेनिंग होती है, और जो इस कोर्स को पास करते हैं और टॉप के, यानी कि इसके में भी एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाती है। जो टॉप के नंबर लेते हैं वो शुरू में आ जाते हैं, जैसे मेरिट होता है। और इसी तरह जो ही हेड कांस्टेबल की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी उस बंदे को प्रमोट करते जाएंगे और हेड कांस्टेबल बनाते जाएंगे। और फिर हेड कांस्टेबल के बाद इंटर का कोर्स के लिए, यानी कि नेक्स्ट जब बंदों की ज़रूरत होगी तो वो इंटर के कोर्स के लिए लोगों को भेज देते हैं। वहाँ पे पेपर होगा प्लस ट्रेनिंग होगी, और जो ये पास करेंगे उनको ASI इस सीनियरिटी बेस पे बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पोस्टिंग ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है इस्लामाबाद पुलिस की एज कंपेयर अदर जो डिपार्टमेंट हैं, मसलन ये नेशनल हाईवे पुलिस वगैरह, मोटरवे पुलिस में, उनका पूरे पाकिस्तान में वो मूव करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है, छोटा सा इस्लामाबाद है, 906 मरबा किलोमीटर का, ये आपके सामने नक्शा भी शो कर रहा हूँ, और इसी के अंदर ही होती है। इसके अंदर 22 पुलिस स्टेशन है। अगर थानों में आप जाते हो तो इन 22 पुलिस स्टेशन के ऊपर ही आपको रखेंगे कहीं ना कहीं। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस, PM हाउस, सदर हाउस वगैरह, जितनी ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है इधर आपकी ड्यूटी लग सकती है। और VIP पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक की ड्यूटी जो होती है वो भी इधर से ही लोगों को तैनात करते हैं। और नेक्स्ट जो से ड्यूटी नेचर क्या होगी, ड्यूटी जो कि सिक्योरिटी ड्यूटी होती है, कोई धरना शरना रोकने के लिए, या वही जो बताया अहम शख्सियात के साथ आपकी ड्यूटी लग सकती है। अहम इमारतों की हिफाजत के लिए आपकी ड्यूटी लग सकती है। नाकाजात के ऊपर आपकी ड्यूटी लग सकती है। और जो सबसे बड़ी खूबी है इस्लामाबाद पुलिस में, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह भर्ती नहीं होते, तो जो लोग अच्छा कंप्यूटर जानने वाले होते हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस प्रायोरिटी देकर उनको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सौंप देती है। और ये सबसे बड़ी खूबी है इनके अंदर कि पढ़े लिखे लोगों को साथ वो ज़्यादती नहीं करते, यानी कि जिनको कंप्यूटर वगैरह आता हो। और इस्लामाबाद पुलिस और दूसरी पुलिसों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे लोग भी
پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے اور روکنے پہ رک جاتے ہیں، تو اس لیے پولیس بھی ان کے ساتھ نہایت مہذب انداز میں پیش آتی ہے، یہ خوبی ہے۔ یونیفارم دوستوں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، نیلی پینٹ ہوگی اور اسکائی بلو شرٹ کا کلر ہے۔ لڑکیوں کے لیے بھی آپ کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کلر ہوگا۔ رہائش ہر تھانہ یا اہم جو بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ملازموں کے لیے بیرکیں بنی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ فری رہ سکتے ہیں، اور فیملی کے لیے کوارٹر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور ویسے اسلام آباد پولیس اپنے کوارٹروں کے لیے کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، امید ہے وہ بھی عنقریب بن جائیں گے۔ ڈیوٹی ٹائمنگ کوئی فکس نہیں ہے، سم ٹائم 8 to 10 ہاورس آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ 12 سے 16 گھنٹے بھی کرنی پڑتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر اور حالات کے اوپر۔ اور ویکلی کوئی ڈیوٹی کا کوئی شو نہیں ہوتا کہ آپ کو ویکلی چھٹی ملے گی۔ سیلری دوستو سب سے زیادہ سیلری ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں فیڈرل کے، کیونکہ ڈیوٹی کی بھی بہت ٹف ہے، تو لہٰذا ان کی سیلری بھی اچھی ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے، کیونکہ اگر ڈیوٹی ٹف ہے تو انہوں نے پھر سیلری اسی لیے اچھی رکھی ہے، 41 کے قریب ہے، 40 پلس ہوگی سیلری۔ سی ٹی ایف کی میں بھی اس سے زیادہ 2000 ہوگی کیونکہ ان کا لانس وغیرہ بھی ہے، اور ویسے 40 پلس تقریباً، یہ میرا آئیڈیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ پے سلپ شو کر رہا ہوں، اور یہ 7واں اسکیل ہے اور 40 پلس سیلری ہوگی۔ تیاری کیسے کریں دوستو؟ این ٹی ایس کا سلیبس جو ہے آپ کو عنقریب وہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا، تو آپ فوکس سلیبس کے اوپر کریں، جو سلیبس کے اوپر پورشن ہے ان سب کو تیار کریں، یہ نہ صرف جنرل نالج یا اسلامک اسٹڈی وغیرہ ایک دو کر کے چلے جائیں تو اس طرح پاس نہیں ہوگا، پورے سلیبس کے اوپر فوکس کریں، جو اس میں چیزیں انکلیوڈ ہوگی، سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہوگا، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ پاس پیپر جو یہ این ٹی ایس کے تھرو پیپر ہوگا، تو آپ این ٹی ایس کے پیپر زیادہ سے زیادہ پاس پیپر پڑھیں، ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں گے تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو ہی نیو بکس پاسٹ پیپر وغیرہ ڈالتا جاؤں گا تو آپ کے پاس وہ آتے جائیں گے، آپ کی تیاری اچھی ہوتی رہے گی، نہ صرف اس کی بلکہ اور بھی آنے والی جابس کی۔ اور مارکیٹ سے کوئی بھی بک خرید لیں جو کانسٹیبل وغیرہ ایسے کے لیے ہو، اس کو بار بار رپیٹ کریں، صرف ایک دو دفعہ نہیں، بار بار پڑھیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو پوسٹ کی تیاری کرنی ہے اور آپ کو یہ پسند آئی ہے جاب، تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پہ لنک موجود ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور بک جو ہے اس کی تیاری کے لیے آن لائن بک یعنی کہ پی ڈی ایف فارم میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دوستو آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو کوئی پیسہ ویسا نہیں لگنے والا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔